오늘도 열심히 스포츠 베팅 조합을 짜고 있는 오늘의 주인공 세르기오. 초조한 마음으로 결과를 기다리고 있던 그때 Papá, ¿qué? ¿A ti no te dije que esperar? 그만 Lidia, 아내 리디아에게 딱 걸리고 말았습니다. Lidia, por favor, espera. 하지만 아이러니하게도 적중해버린 세르기오의 베팅. 기쁨과 환희에 찬 세르기오와 달리 리디아의 반응은 Sergio, 차갑게 그지없었죠. se acabó. 이미 남편의 도박 중독에 Lidia, es tuyo todo. 질릴 대로 질려 있었기 때문이었습니다. ¿Qué pasa? Lidia. 그 순간 ¡Contra la pared! ¡Vamos! ¡Todo el mundo contra la pared! 난데없이 들이닥친 강도들. ¡Vamos contra la pared, dicho! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia, todos al fondo! ¡Perdón! ¡Venga, vamos! ¡Al fondo! ¡Venga, tira! ¡Tira para allá! ¡Vamos! ¡Tira! Escuchadme, si os portáis bien no va a pasar nada, ¿vale? 다행히 가게 주인의 빠른 대처로 Joder, eso es que ha activado la alarma, tío. 경찰에 신고가 접수되었고 강도들은 서둘러 마무리 짓고 도망쳐야 했는데 Vámonos. Tenemos que irnos. Venga, coged esto y largaos, no quiero lío. 하지만 강도들 중 욕심을 버리지 못한 알레오. ¡Abras las putas máquinas ya! 그러다 No me jodas. Tú eres el hijo de José Ramón. 정체가 탄로나고 말았죠. Anda cojones con el puto niñato. Tan son normal como tu padre. Venga, fuera de aquí ahora mismo antes de que se me hinchen las ¡Quieto! pelotas. ¡Fuera de aquí, coño! ¡Que no te muevas! ¿Estás sordo? ¿Qué coño te pasa? ¡No te muevas! ¡Venga, puerta, hostia, ya! ¡Sal de aquí, que ¡No me toques! 결국 상황은 최악으로 치달아버리게 됩니다. ¡Estás mal de la puta cabeza! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! 뒤늦게 남은 돈들을 챙겨 도박장을 빠져나가려 했지만 ¡Que la tires! ¿Qué haces? ¡Que la tires ya! 신고를 받고 출동한 경찰들이 현장에 도착하였고 당황한 알레오는 투항 대신 ¡Ey! ¡Sal de ahí! 경찰에 쏘는 최악의 선택을 내려버렸죠. ¡Apartaos de la puerta! Necesito apoyo inmediato a la calle Teresa Herrera. Hay un atracador en la casa de apuestas. ¡Tú! ¡Cierra la puta puerta! ¡Venga! ¡Sal inmediatamente! ¡Tira el arma y sal con las manos en alto! ¿Qué haces? ¡Vamos! 동료를 잃고 사면초가에 빠진 알레오. ¡Lucas! 그런 그로부터 가족을 지켜야 하는 토쟁이 아니 세르기오. 과연 이들의 운명은 어떻게 될까요? 며칠 전 도박에 빠진 남편으로부터 벗어나기 위해 아이들을 데려가는 중인 리디아. La última oportunidad, te lo pido, por favor. 도박 문제만 제외하면 좋은 남편이자 아빠였기에 리디아는 아이들을 생각하며 또다시 마음이 약해졌습니다. 하지만 걔가 똥을 끊을 리가 없는 법. Juanjo, 친구인 후아노가 Sergio, ¿estás seguro? ¿No ves que me lo han soplado? lo siento, vas a tener que buscar a otro. 고급 정보가 있다며 그를 다시 유혹했고 En los 15 primeros minutos van a expulsar a Ricky y Fuentes va a meter en propia puerta. El resto te lo cuento aquí cuando vengas. Pero date prisa porque si no lo perdemos. Y es un coeficiente de un 80 como mínimo. Así que tú verás. 세르기오는 머릿속을 가득 채운 채무 문제를 떠올리며 또다시 도박장으로 향하고 말았던 거였죠. 한편 예상과 달리 상황이 복잡해지자 극도로 불안한 모습을 보이고 있던 알레오. 자칫 인질들이 위험해질 수도 있는 일촉즉발의 상황 속에 작전을 총괄할 코스타 반장을 비롯하여 A급 저격수 파블로를 포함한 요원들이 현장에 긴급 투입되었습니다. Águilas, ¿cómo vais? Tenemos que entrar. Águila 2, en posición. Águila 3, en posición. Águila 4 en posición. 하지만 팀에서 가장 큰 불안 요소는 아이러니하게도 Águila 1. 가장 실력자인 파블로. 그에게는 Aquí Águila 1, dame 2 minutos. 현재 병원에서 생사의 갈림길에 서 있는 아들이 있었고 저격수라는 차갑고 신속한 판단이 요구되는 직책에서 이러한 개인적인 근심은 작전을 망칠 수도 있는 치명적인 걸림돌이었죠. Así que solo disparamos con un blanco seguro o si nuestra compañera da la señal. ¿Entendido? Águila 1 recibido. Delta 1 recibido. ¿Estás? 그렇게 코스타는 이런 불안 요소를 감수하고 강도와 협상을 할 전문가 토레스를 투입하였습니다. Soy Eva Torres, negociadora de la policía. Estoy aquí fuera. Me gustaría que hablásemos para que esto acabe bien. Vete a tomar por culo. Escucha, estamos a tiempo de que esto acabe de la mejor manera para todos. Me dices qué necesitas e intento ver qué puedo hacer. Escucha, vengo a ayudarte. Pero para eso necesito entrar y comprobar el estado de los rehenes.
Tienes que dejarme entrar. Un paso más y te vuelo la puta cabeza. Si le pasa algo a la gente que tienes ahí dentro, a mí se me cae el pelo. Así que necesito entrar y comprobar que están todos bien. Me dices qué necesitas e intento conseguírtelo. 시간을 끌수록 자신에게 불리하다는 걸 알고 있던 알레오. 결국 경찰의 협상에 응하기로 결심했는데 Pues tú, levanta. Tengo una mujer, así que cualquier tontería, primero me la cargo a ella y luego a ti. Voy a entrar con las manos levantadas, para que veas que no tienes nada que temer. ¿Sí? Torres, tenemos que dejar abierta la puerta a todo lo que podamos. Águilas, aguardamos. Informa de todo lo que veáis. 협상팀이 가장 먼저 해야 할 일은 알레오의 요구 조건과 내부 상황, 그리고 인질들의 상태를 파악하는 것. Nuestro compañero está vivo, tiene una herida en el cuello. Listos para la evacuación. Cierra la puerta. Torres, aguanta todo lo que puedas. Águilas, ¿tenemos algo? Águila 1 negativo. Águila 4, negativo. Águila 3, negativo. Aquí Águila 2. Estoy viendo un niño. ¿Cómo? ¿Cómo va a haber niños ahí dentro? Buah, quiero esas cámaras ya. Cierra la puerta. Cierra la puerta. 인질들 중에 아이들이 포함되어 있다는 사실을 알게 된 경찰은 크게 당황했고 그렇기에 더욱 신중한 접근이 필요해졌죠. No tienes nada que temer. Haré lo que me pidas, pero tienes que estar tranquilo. Todos tenemos que estarlo. Déjate de mierdas. Y escúchame. Cualquier gilipollez y la mato. Y yo quiero un coche ahí fuera. Y que os larguéis todos. No quiero a nadie en la calle. Vale. Lo tendrás, pero tienes que darme una muestra de buena voluntad. Quiero el puto coche. Deja que me lleve a mi compañero. Está mal herido. Y a los niños. Si salgo con ellos ahí fuera, todos se van a relajar. Me cago en la puta que quiero el puto coche, te digo. Deja que me lo lleve. Se va a morir si no me lo llevo. ¡Quiero el puto coche! Ok, tú mandas. Torres, sal de ahí. Voy a por tu coche. Atención todos. La negociadora sale, pero el objetivo tiene a una red. 첫 번째 협상을 통해 상황이 좋지 않다는 것만큼은 분명해졌지만 No voy a tardar. Te voy a traer tu coche, pero no hagas ninguna tontería. Vengo ahora, no tardo. 소득이 있었다면 알레오의 정확한 위치를 알아낸 것. El objetivo se ha ocultado detrás de una columna. No disparéis. Mantenemos posiciones. 그 말인 즉슨 그의 머리를 날려버릴 수 있는 킬각을 확보했다는 걸 의미했습니다. 내부 CCTV도 확보한 만큼 이제 저격수의 손끝에 모든 게 달려 있었는데 Aquí Águila 1. Tengo visibilidad reducida del centro de la sala. Si se mueve hasta ahí es mío. 마치 운명의 장난처럼 파블로가 배치된 자리에서 알레오가 포착되었고 Atención todos. Tenemos visión del interior del local, así que vamos a hacer que ese hijo de puta salga. Si es seguro, disparamos al objetivo. Quiero a ese cabrón en el suelo, ¿entendido? 곧 알레오를 제압하기 위한 작전이 시작되었죠. 한편 내부에서 가장 불안해하고 있던 건 둘째 라운. O la callas tú o la callo yo. 이에 보다 못한 오빠 다니는 동생을 안심시키기 위해 움직였습니다. ¿Qué haces? 누구보다 가족을 생각하고 동생을 아끼는 의젓한 장남이기에 할 수 있던 용기 있는 행동이었죠. Lau, mira Peluche. Peluche está muy nervioso, ¿vale? ¿Vienes conmigo? Vayas a tranquilizarlo. Conmigo. 그렇게 조심스럽게 동생 라우를 데리고 바 안쪽으로 몸을 숨긴 다니. Abraza a Peluche. Abrázalo fuerte. Eso, eso. Tranquila. No mires ahora. Mira Peluche. Peluche está muy nervioso. Hay que ayudar a tranquilizar. Los artificieros han terminado. Todo listo para iniciar el dispositivo. 이어서 토레스는 알레오가 요구한 차를 몰고 다시 현장으로 향하기 시작했습니다. Escuchadme todos. El atracador usará a la mujer como escudo. El resto de civiles están sentados en el centro, salvo los niños que están detrás de la barra. Si lo tenemos a tiro, disparamos al objetivo. Vamos a hacer que ese cabrón salga. Y si no lo hace, entraremos con todo. ¿Entendido?
잠시 후 요구 조건이 도착하자 알레오는 경찰의 그림대로 움직였고 그를 사살할 수 있는 기회는 단 한 번뿐이었죠. El objetivo avanza hacia la puerta. Águila 1, ¿tienes algo? Aquí, Águila 1, tengo la rehén. Voy a salir con la mujer. No quiero que me sigáis, ¿vale? Como me sigáis la mato, cualquier estupidez y la mato. Eso no va a pasar. Queremos que te vayas y que acabemos cuanto antes. 그런데 경찰의 작전을 알리 없는 세리오가 갑자기 움직이기 시작했고 ¿Qué cojones hace ese tío? 정확한 사격을 위해서는 Pablo, ¿lo tienes? Si avanza un paso más, es mío. 몇 걸음 더 기다려야 하는 절체절명의 순간 Torres, tenemos que hacerle avanzar. Escucha, voy a abrir la puerta muy despacio, para que veas que no hay nadie. ¡Quieta! No te muevas, voy yo a la puerta. Ok, no tienes nada que temer. 하필 파블로가 아내에게 온 문자를 확인하다 그만 그 결정적 기회를 놓쳐버리고 맙니다. Águila 1, se ha movido. ¿Qué ha pasado? 그의 실수의 대가는 ¿Pablo? 너무나도 끔찍했으니 Recuerda que tienes el control. Tranquilo, ¿vale? Tranquilo. ¡Entramos! ¡Hay un atravesado! ¡Aún respira! ¡Que entren los sanitarios! 바 아래 숨어있던 다니가 ¡Tú! ¡No te muevas! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Quieto! ¿Qué he dicho? ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Por favor! Aquí Delta 1, civil herido. Hay un niño herido. Asistencia sanitaria ya. 그만 알레오가 난사한 총에 맞고 만 것이었죠. Oye, que nada, que no te preocupes, que está todo bien, ¿vale? Si pasa algo yo te cuento. 신의 잔혹한 장난인지 총알이 얼굴을 관통한 알레오는 아직 숨이 붙어 있었습니다. Con cuidado, por favor. A ver, bajamos camilla la de dos, una. Vamos, dejen paso. Circulen, por favor, vayan circulando. 알레오와 다니는 급히 인근 병원으로 이송되었는데 공교롭게도 그곳은 파블로의 아들 로이가 입원해 있던 병원이었죠. Varón de 13 años con herida de bala en la parte posterior de la cabeza. Presión y ritmo estable. Tiene un pulso débil. Vamos. Dispararon, él mismo se ha aplicado. Taquicardia y hipotensión. Tiene destrozada la mandíbula. Se le ha repuesto líquidos. Hemos aplicado presión directa y repuesto líquidos. No hay que llevarme. Vaya, por favor. Vamos rápido. Con cuidado, por favor. 이 상황이 누구보다 고통스러운 사람은 작전을 망친 파블로. Pablo, por favor. No puedes estar aquí. ¿Cómo está el niño? En serio, vete de aquí. Costa tiene que salvarse. Bueno, eso ya no depende de ti. Ya hablaremos, por favor. Vete de aquí. ¿Cómo está Roy? Sigue en la UCI, ¿verdad? Vuelve con él, por favor. 파블로도 코스타도 모두 다니가 무사하길 바랬지만 안타깝게도 신은 그들의 바람을 들어주지 않았습니다. Yo no entiendo nada. Cuando estábamos en la casa de apuestas dijeron que estaba vivo. Aquí llegó muerto. 다니가 그만. Pero no nos podía hacer nada. Pero si respira, el corazón está latiendo. Si continúa teniendo constantes vitales es porque lo mantenemos conectado. 식물인간 상태에 빠지게 된 것이었죠. 가족에게 주어진 유일한 선택지는 병원에서 제안한 장기 기증을 통해 다른 절망에 빠진 가족들에게 희망을 주는 것뿐이었습니다. 정작 죽어야 할 사람은 침대에서 편히 자고 있는데 말이죠. 세르기오는 온몸이 타들어가는 듯한 분노와 슬픔에 휩싸일 수밖에 없었습니다. 그렇기에 알레오가 같은 병원에 입원해 있다는 사실을 알게 되자 도저히 가만히 있을 수 없었죠. Disculpe, no puede estar aquí. Perdone. No puede, lo siento mucho. Solamente quiero decir. ¡Quieto! ¡No puede! ¡Quieto! ¡No! ¡Te voy a matar, hijo de puta! Cálmese. ¡Te voy a matar! Cálmese. ¡Te voy a matar! Cierra ¡Te la voy a matar! ¡Hijo de puta! Cálmese, por favor. Adentro. Dejad cerrado hasta que os avise. Tranquilícese. 당장이라도 찢어 죽여도 모자랄 판에 No le hagas daño. 경찰에게 보호받고 있는 상황이라니 ¿Por qué me protegéis?
aseguro que ese hombre va a pagar por lo que ha hecho. 세르기오는 기가 잘 노릇이었습니다. 하지만 그는 다니의 죽음이 결코 헛되지 않길 바라는 마음으로 결국 아들의 장기 기증을 허락하였죠. 그 기증 대상자는 다름 아닌 파블로의 아들 로이. Es posible que tengamos un donante para Roy. Falta todo el papeleo, pero la familia ha dado el consentimiento. Hostia. Está aquí, en el hospital. Así que si todo va bien, podremos intervenirle esta misma tarde. Muchas gracias. 허나 기쁨도 잠시. 뭔가 쎄함을 느낀 파블로는 어디론가 향하기 시작했는데 잠시 후 그는 알게 되었죠. 그 기증자가 자신의 실수로 사망한 단이었다는 걸. No puede estar aquí. Pablo, sale aquí. No. Yo me encargo, ¿sí? ¿Qué hace aquí? Me lo llevo. Pablo, vámonos. Alejandra, ¿quién Vámonos. es? Por favor. Vámonos, Pablo. Dime que no es. Antón, me lo llevo, no pasa Dime que no es nada. el donante, por favor. Dime. Cállate. Cállate, Pablo, por Fuera. favor. Dime que no Vámonos. es él, por favor. Vámonos, Pablo. Pablo, por favor. Por favor, Pablo. 그때 같은 병실에 있던 세르기오는 ¿Qué cojones es este tío? Vamos a tranquilizarnos. No, vamos a tranquilizarnos una polla. ¿Por qué estaba preguntando si era el donante? Vamos a mi despacho y lo hablamos. No, y una mierda. A mi hijo no lo toca ni Dios hasta que se aclare quién cojones es ese tío. Sí. 직감적으로 아들의 죽음이 파블로와 연관 있다는 걸 눈치채고 장기 기증에 대한 모든 절차를 중단시켰습니다. 파블로의 아내 입장에선 남편이 트롤짓을 한 것이나 마찬가지였죠. Todavía no lo han desconectado. Así que no tiramos la toalla, ¿vale? Joder, si es que lo teníamos. Si es que lo teníamos, joder, lo teníamos. Fue culpa mía, Marta. Los protocolos están para algo y me los he saltado yo. Puedo ir a hablar con los padres. Pablo, por favor, para. ¿Vale? ¿Qué pasa, que no lo has jodido bastante o qué? 이러지도 저러지도 못한 상황 속에 발만 동동 구르고 있던 파블로에게 먼저 다가간 사람은 다름 아닌 세르기오였습니다. 결국 파블로는 세르기오에게 ¿Puedes explicar qué cojones estaba pasando ahí arriba? 지금껏 그가 모르고 있던 진실을 모두 털어놓기로 했죠. Lo siento mucho. ¿Qué? De verdad que daría lo que fuera por volver esta mañana y evitar lo que pasó. ¿Cómo? ¿Estabas allí? Le tuve el tiro al atracador. Pero 세르기오는 그가 원망스러웠지만 이미 엎질러진 물을 다시 주워 담을 순 없는 노릇. Escucha, no quiero que la muerte de Dani sea en vano. 냉정히 따지고 보면 그의 잘못도 아니었기에 Así que voy a firmar ese consentimiento. 장기 기증은 다시 허락하기로 결정했습니다. 단 한 가지 조건이 있었죠. 바로 알레오가 Pero no quiero que ese asesino se salga con la suya. 반드시 죗값을 받도록 도와달라는 것. 아니 정확히는 Te digo que voy a firmar ese consentimiento y tu hijo va a tener su corazón. Pero solo si ese hijo de puta muere. 그를 대신 죽여달라는 것이었습니다. Haz lo que deberías haber hecho esta mañana. 물론 그 제안을 선뜻 받아들일 리가 없었죠. tú me estás diciendo que me estás pidiendo que lo mate. Te estoy pidiendo que hagas tu puto trabajo. Yo no me puedo acercar, ya lo intenté, pero tú sí, tú eres policía. Me estás pidiendo que le mate. Te estoy pidiendo que hagas lo que tenías que haber hecho por la mañana. Sabes que te puedo denunciar por esto. Denúnciame. Denúnciame. Yo ya no tengo nada que perder. 하지만 세상 무서울 것 없어진 세르기오는 이미 파블로를 외통수로 몰아넣었고 Te espero aquí. En una hora. 파블로는 끔찍한 딜레마에 빠지게 되었습니다. 설상 가상으로 둘의 의심스러운 밀담 현장을 경찰인 노보아가 목격하였고 이는 곧장 코스타 귀에까지 들어가게 되었죠. Noah, no te separes del padre y avísame si Pablo Neira vuelve a estar con él. Tú no te preocupes. 코스타가 즉시 두 사람에 대한 철저한 감시를 지시한 가운데 파블로 역시 자신이 의심받고 있다는 사실을 눈치채게 됩니다. 하지만 이미 마음의 결정은 내린 상태였죠. Escúchame bien, voy a hacer lo que me has pedido. Pero como no firmes los papeles, te aseguro que antes de entrar en la cárcel te mando al otro barrio. Te prometo que tu hijo se va a salvar. Y su padre va a ser un asesino. 단 파블로도 조건이 하나 있었습니다. 바로 Tú no vas a hacer nada. No. 혼자서 처리하겠다는 것.
No quiero estar ahí, quiero ver morir a ese cabrón. Mira, llevas todo el día con un tío pegado al culo y no te has ni enterado. Y probablemente te hayan localizado el móvil, así que si quieres ayudar, vete con tu familia y estate tranquilo. ¿Y cómo sé que no me estás engañando? Lo voy a hacer desde el edificio de enfrente. Desde la planta de geriatría. Desde ahí tengo visibilidad. Y ahora levántate y sal, que ya has rezado bastante. 대신 세르기오에게는 이번 일을 성공적으로 마무리 짓기 위해 반드시 수행해야 할 역할을 부여하였죠. Procura distraer al de la chaqueta marrón. 세르기오는 파블로의 지시대로 택시를 타고 병원을 떠났습니다. El padre del niño acaba de coger un taxi. 하지만 눈치 500단 코스타는 파블로와의 연락이 끊기자 Quiero que busquen a Pablo Neira en el hospital. Levantéis a los enfermos de las camas si hacen falta. 알레오를 Sí, nos preparamos para el traslado. Quiero sacar al atracador de este hospital ya. 헬기로 다른 병원으로 이송할 준비를 했죠. 같은 시각 세르기오는 Coja por aquí a la derecha, por favor. Pero no íbamos al centro. Ya, no, es que tengo que recoger una cosa ahí antes. 미행을 충분히 따돌렸다고 확신했는지 마음을 바꿔 다시 병원으로 향하였습니다. 기어이 알레오의 최후를 두 눈으로 똑똑히 보겠다는 일념 하나로 Tranquilo, no me siguió nadie. No me siguió nadie, me ocupé del móvil también. Mató a Dani, quiero verlo. Necesito verlo. 예상치 못한 그의 등장에 암 걸릴 뻔했지만 어쨌든 약속한 대로 알레오의 킬각을 재기 시작하는 파블로. 방아쇠만 당기면 되는 순간이 찾아왔지만 여전히 내면의 양심이 그것을 허락하지 않고 있었고 결국 그의 결정은 포기였죠. Dispara, lo tienes a tiro. Lo tienes a tiro, dispara. Puto asesino, no soy un puto asesino. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¡Joder! ¿Qué coño haces? ¡Dispara! ¡No, joder! ¡Dispara! ¡Dispara, joder! ¡Dispara! ¡Haz tu puto trabajo! ¡Hijo de puta! Que se muera tu hijo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres que se muera tu hijo? Se va a morir, tu hijo se va a morir. 알레오를 처치할 골든타임이 지나고 있었지만 세르기오는 이대로 포기할 수 없었습니다. 하지만 알레오가 이미 병실을 떠난 뒤였죠. 이제 그에게 남은 방법은 헬기에 탑승하기 직전 알레오의 숨통을 끊는 것뿐. Aquí PJ2, traed el paquete. El helicóptero ya está listo, jefa. Muy bien, pues venga, vamos. Tú siempre adelante, por favor. Tú detrás conmigo. 그리하여 그는 병원 직원의 옷을 빼앗아 입고 알레오에게 접근을 시도하였는데 Mírame. Mírame, por favor. Por favor, escúchame. Así solo vas a empeorar las cosas. Mató a mi hijo. Él va a pagar por lo que ha hecho.
Pero si tú le matas, vas a perder mucho más, vas a perderlo todo. Lo sé. Y lo siento. Piensa en tu mujer y en tu hija. Ya han perdido bastante, no te pueden perder a ti también. No lo hagas, por favor. Baja el arma. 하지만 최후의 순간 세르히오 역시 Sergio, dame el arma. 방아쇠를 당길 수 없었습니다. 비록 아들을 잃었지만 여전히 그에게는 지켜야 할 소중한 가족이 남아있었기 때문이었죠. 비록 살인미수라는 중대한 범죄를 저질렀지만 코스타를 비롯한 주변 사람들은 함부로 그를 비난할 수 없었습니다. 자식을 잃은 아버지의 비통한 심정은 누구도 헤아릴 수 없었으니까요. 많은 시간이 흐르고 이젠 도박을 완전히 끊고 좋은 아버지로 돌아온 세르히오는 우연히 건강한 모습의 파블로 부자와 마주치게 되었습니다. 비록 아들 다니는 세상이 없지만 여전히 아들의 심장이 로이의 몸 안에서 힘차게 뛰고 있다는 사실은 세르히오에게 묘한 위로가 되었죠. Mira, papá. 그는 파블로에게 가벼운 목례로 인사를 건넸습니다. 자신의 슬픔이 헛되지 않도록 로이를 건강하게 키워주길 바라는 마음으로. Venga, Roy, sonríe. 서로 다른 삶이 예상치 못한 방식으로 얽히는 운명의 아이러니를 담은 영화 파툼은 우연과 선택, 그리고 그로 인해 벌어지는 결과를 중심 테마로 두 남자의 운명이 교차하는 강렬한 서사를 보여줍니다. 전반부는 긴장감 넘치는 인질극을 통해 흥미롭게 전개되는 반면 후반부는 마치 영화 존 큐를 연상시키는 듯 정의와 도덕적 모호함을 중점적으로 다루고 있는데요. 이야기 자체가 익숙한 틀에서 크게 벗어나지 않아 신선함은 부족했지만 배우들의 탄탄한 연기와 감독의 안정적인 연출 덕분에 충분히 몰입감 있게 즐길 수 있었습니다. 다만 할리우드 스타일의 박진감 넘치는 인질극을 기대했다면 시각적인 역동성에서 다소 아쉬움을 느낄 수 있을 것 같고요. 특히 긴박하게 흘러가야 할 후반부 세르히오의 복수극이 다소 정적으로 진행되어 클라이막스가 조금 심심하고 뻔하게 느껴진 점도 아쉬운 부분이었습니다. 그럼에도 영화 파툼이 훌륭하다 느껴졌던 건 총성이 아닌 침묵으로 강한 울림을 전했기 때문 아니었을까 싶네요. 이상 헬무비였고요. 저는 다음 영상에서 찾아뵙도록 하겠습니다.